Long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Tikramata long live, long live, long live. Umagrana ideology na hamjagoy jara tini tikramata bai final rokna chung lam sogo. Lam sogo, lam sogo. Umagrana santana hamjagoy jara tikramata final rokna chung khabai khubai lam sogo. Lam sogo, lam sogo. Umagra ayung lokto. Ayung lokto, ayung lokto. Umagra ayung lokto. Ayung lokto. আলোচনা যে তাবু 2000 তাবু 26 যে এডিসি বিধানসভা বিপেন দেবরমা হনো যে খানাও বনি বুমা খানছে চুং ইয়াকো বিপেন দেবরমা নতুন দামফলে বডি নাই ইনকা আনলে আনি খাচুকজা আনি লোকেল নি বরক আনি তাকক ধীরেন্দ্র দেবরমা বনি বিগত 5 বছরনি বনি সামং কাহাম আং নগৈ দङ অবন বাগা আং গবাই হামজাগৈ ফাयो তাই কুবুইনি লাमा বরং থানি দङ যে ত্রিপুরা মথান থানি মতিন বুবাগ্রান থানি কুবুইনি লাमा दङ হনাय আং কুবুইবাই কুরংনা হনাय ফাयो आं गबाय दङ या आं चयताल बै तंलिया होननाय आं बिजेपि नि यागार फागा आनि मुंबिकाय दिनाबारा देबरमा आं बसानि मुखाय जगदीश देबरमा आं 3 नং वार्डनि एकजना बिजेपि नि मेम्बार दंमोन केन्द्र आं 30 बोसोर कांग्रेस क्लाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी कांग्रेस नि आं राजानि कार्यकारी नगय एडिसि त्रिपुरा दफाबाय तंना होननाय आं दिनै যোগদান নিও त्रिपुरा माथो असंनानै हामबाय पहिलानो तिनी अपनाय मीडिया तिनी जे चिनी 3 नং वार्ड तिनी ब्रह्मगना जगदीश देबरमानि उठानो तिनी कायसा बुबुग्रानो हामजागमानि बिसिंतो जे जॉइनिंग सभा ओ जॉइनिंग सभा फाइनाय जत खाबांनि ताखकते बुखुक नरनानि खाका हामते हामजाग माताय सिबा याफारो आमनि हिंके जिनि बुबुग्रानि सामुं जे खायतों मानि अब बेलायनो काहाम अबनो जतनो खाफुरो प्रेस मीडिया रगनो अबंग खाबले राजकांदी एडिसि विलेज सगरीपारा 3 नং वार्ड तो देमसरा कोरसरा एडिसि कन्स्टिट्युएंसी बे खबजाक ओ जागाव तिनी कुसुबुतार खामु 19 परिवार बा 19 फैमिली 73 वोटार्स तिनी बुबाग्रानि थानसानि मारिनो हामजागै बीजेपी याकारై बरक तिनी इप्रामथानि बानारम फाइका जों जतनो चिनी ब्लक प्रेसिडेंट चिनी YTF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
তাই ব্লক সেক্রেটারি যতনি নেতৃত্বে চুং বরংনো বুবাগ্রানি মুম্বাই লামসগৈ নাহাকা হামবাই এরিয়া তো আগেবো কপলাই তাবুক লোকরক সাইমাংখা যে এই বিজেপি পার্টি 7-8 বছর সরকার খেলাই শুধু বিরোধী দল ন সিমি এলিগেশন রিউই ব্লেম খেলাই তাই উঙ্গিয়া বরক কারণ শিক্ষিত সমাজ যতন সাইমাংখা এই বিজেপি জুমলা কারণ যেটা গসি ও বড় এই বিজেপি রক এই 8টা বছর মংসামং খাইমানি করি আবন মগে টিপ্রাসারক শেষ কক বুবাগ্রা আংখাবে চিনি শেষ কক হিনাই বুবাগ্রা ন চিনি ভবিষ্যৎ ন রক্ষা খাইনাই চুং মাসাই টংটং মাসাই টংটং হিনাই তিনি বুবাগ্রা থানিব বড় কিফিলে ফাইকা আবনি বাগৈ চুং সাইমানো যেন চিনি টিপ্রা মথা নি বিসিংতুই অ দেমসরা কজসরা চুং আগিবো কপ্লাই তাওবো কপ্লাই তাইবো কপ্লাই কতরং নাইতা আবসে কক আমবাই